Spins na. Osprey, Sabi. Scorpio, and Done. Dandagat. Puro dragon tong kabila. Oo, 1 point. 960E. Zap, taper, tsaka unite. No review parts. Okay. Bakit bugay dito? Ba't ba pogi yan? Yun yung pangalan niya sa ano pa pangalan? Sobe. Dami na sa pangalan. AKA. Sobe. Sabi. Dagger versus Drake. Drake? Dre. Dr. Dre. Oh. Wet. Wala pa. Nanginginig na, nanginginig. Okay. Player say set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Bus finish kay... First fade mga mali. toy. Kay Vince. First fade. Second day. Second best. Fox versus Dragoon. On Elevate. Si Maki di Dragon. Okay na nga dyan. Yes, sir. Player say set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oh, sumasapak. Nasapak. Oh, lumabas. Nice one. Sabi na tayo. Talo pa ako dun, no? What a buyback. What a buyback. What a buyback. What a Buyback. buyback. Let's go. Chibang baby. Auto buyback. Yun na. 1 point. Kay Mr. Pogi. Ay, hindi pala Mr. Pogi. The Pogi pala. Chibang baby. Chibog baby. Chibog baby. Big baby. Baby yan. Number. Scorpio versus Scorpio Knights. Drum Brain. SS versus DR. Okay na kayo dyan. Yes, sir. Player say set. Set. 3, 2, 1, go shoot. What a, Yung recoil. Yan, pinalabas. what a play. Shuffle, fourth play. Di nakita, ulit, di nakita. Cobalt. Dagger versus Dragoon. Okay na kayo? Ready? Set. Player say set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Wala pala tayong goal doon. Wala. So, reshoot lang yun. Sige. Reshoot lang dahil walang tawing rule doon. Kaya pala may ganun. Wala ka na. Non-contact cracking. Kaya, pero usually may rule na ganun. Player say set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Wala. Baka yun. Pwede na yun. Parang na-feel ko rin na ano, bila. Parang ganun. Post mo. Ayan. Tayo muna natin sino matap na tayo. Talo. Parang na-feel ko rin. Parang middle. Yeah, parang Nanalo na-feel daga ko. pero post natin. Oo. Reshoot na lang. Yeah, medyo lagyan sa dito rin ako, hindi ko rin masyadong... Parang may narinig lang ako. Middle. Okay, set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Kung may delikado sa pocket. Let's go elevate! Swap side. Let's go elevate. Hindi ko pinabayara ako dito. I-elevate. Ang dami ko ng pera. Oh. Oh shit, what the heck? Nice on Rosie Bear. Oh, ba? Oo. Kaya na Simon. Ayaw tanggapin yung pera ko. Ha? Nag-ano ka, ayaw tanggapin. Sa pagyaman na nalok. Ayun, sa ano. Hindi na kailangan ko. Huwag, kailangan ko, men. Nakasasabi. Nag-subscribe ako, ayaw. Fox versus Drake. Wow, magsal mag-burst. Player say set. 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 3, 2, 1, go shoot. Two points. Over finish kay Dre. Over finish. Ay, gano'n. Oh, Dran versus Dran.
Brave, tsaka dagger. Sino ang madadagger? O Predecessor. mabibrave? Set? Player say set? Set. 3, 2, 1, go shoot. Good. Ang hina ng hatak ng dagger. Panalo. Spin. Point. Spin finish. Kay Brave. Dragon versus Scorpio. Scorpio. I'm streaming. Swayze. The Beyblade. Player say set. 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 3, 2, 1, go shoot. Good. Contact. Total talaga yung score. Ang sarap ng higa. Ay, ano? Kaya pa kung kung mas mataas ka, isa lang ito matama sa Hindi, pwede mo ano. Tama ka kasi. ayun. Oh! Out, panalo pa rin David. Panalo pa rin Talo David. pa ako. Panalo si Ross. Ah, Panalo si Chibog Baby. Panalo si Chibog Baby. Panalo si Chibog Baby. Nagsayo na ano. Upper back